জহাই সবাইকে আমার কুড়মালি এডুকেশন চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিও লেকে আইলিও যেটা হলে টুম বা সেন্টেন্স লেকে ইটা লেকে যতেক ধরনের তোরা মনে খোঁজ রহতো হনে আমার ভিডিওটি শুরুলে শেষ তক कोई स्किप ना करके देखले পুরাটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার সঙ্গে প্রশ্ন উত্তর সবেটা হয়ে যেত হনে আবার শুরু করা যায়। আর এখন যদি আরও ভিডিও লাগতো তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এটা একটা পড়াশোনাকর চ্যানেল লেখে যেটা কুড়মালিকর নানান ধরনের ভিডিও দেওয়া হয় ভবিষ্যতে আরও দেওয়াতে অবশ্যই তোরা কমেন্ট করকে সহযোগিতা করবে যে একর পরে কোন ভিডিও লেকে আবে। তাহলে আবার শুরু করা যাকে আমরা টুম লেকে आज एक ভিডিওটা করো। তাহলে আমরা পहिले দেখো টুম কাকে कहते তাহলে টুম মানে হলে যেটাই আমরা আপন মনের ভাবটা দোসর একটিন পছড়িও আমরা টুমেক দ্বারা যে আমরা কিনা কহে খোঁজইও সেইটা লোকে বুঝে পারতা অন্য লোকে। তাহলে টুমটা যত আমরা সহজ কইকে বা উষাসে উসরাও বা লিখবে উतना জলদি কইকে অন্য লোকে সেইটা আমরা বুঝে পারতা। তাহলে আমরা টুমের মাধ্যমে কিনা করলিও আপন মনের ভাव बेवराके दोसर एकठिन पछड़ियो बा फदड़ियो। एकर पर जेटा हेले जे हमरा जेटा टुम देखोइयो ए टुमे कर जे कोईटा एकटा टुमे कर कोईटा अंश रहे माने किना जे कोईटा भागो रहे कहा जाए जे टुमटा कोई प्रकार सेटा नहीं এটা একটি একইটি टुमे कर একইটি সেন্টেন্সে कर একইটা সেন্টেন্সের মধ্যে कोईटा भाग रहे तो ওটা আমরা জানিও যে দুইটা রয়ে কিনা কিনা যেটা আমরা বাংলায় কই উদ্দেশ্য আর বিধেয়। बांग्ला हिंदी के उद्देश्य और विधेय कहा है कुड़मालीटा इटा के किना नाम है के कुड़मालीटा ये जे है ध्येय उद्देश्यटा को नाम है ध्येय और विधेयटा का नाम है खेय। ताहले एकटी टुमे कर कोईटा खेजा है टुमे को दुई खेजा है दुईटा भाग है माने और टुमटा करे दुईटा भाग है के किना किना एकटा हेले उद्देश्य बा ध्येय आरेकटा हेले विधेय बा खेय। ताहले उद्देश्य আমরা কোনটাকে কইহকে আমরা একটা বাক্যকে যদি লিওকে এই যে এখানে যে বাক্যটা आहे के टुमटा आहे के रघुई आम खास यह रघुई आम खास यह टुमटा कर जेटा ध्येय हेले सेटा हेले रघुई और आम खासटा हेते के खेय माने रघुईटा हेले उद्देश्य और आम खासटा हेते विधेय। যখন পহিলা অংশটাকে ध्येय কহা হবে আর ध्येयটাকে लेके যে সারাটাই কহে সেটাকে কহা হবে খেই। এই যে জন সারাই ध्येय कर लेके कहे ओके खेई कोथे जैसन खास ताले जे रघुई आम खास ताले जे रघुई आम खास ए जे जिनिसटा है गेले के खेक दिए ताले एकटा टुमे कर खेजा जदि कहा হবে ताले किना किना एक दुईटा है एकटा ध्येय और एकटा खेई। एकर पर आओ हमरा टुमे कर भाग गिला टुम कोई रकम है ताले टुमे कर गढ़न एक धचरे एकटा गढ़न एक धचरे भाग है के आरेकटा भाव बा जे भावटा ओटा भाव जे माने भावटा निजे कर जे एकटा टुमे कर रहे के सेटाक दी गेले एक रकम भाग लाइक और गढ़न एक दी गेले भाग लाइक हमरा पहिले देखो गढ़न एक दी गेले हमरा पहिले गढ़न एक दी एकटा देखो एक गढ़न एक दी गेले टुम के कोईटा भागे भाग करा है लाइक तीनटा भागे भाग करा है किना किना सजुआर मेसना बा जड़ान और भजान बा कझाड़। पहिले हमरा गढ़न एक दी गेले देखो पहिले हमरा गढ़न एक दी गेले गढ़न एक धचड़े टुम तीन खेजा हेबे एटा हमरा पहिले देखो किना किना हेके के ए जे किना किना जेटा हेके के सेटा पहिले एक सजुआर ताकर पर एक मेसना ताकर पर एक भजान बा कझाड़ ताले जे सजुआर मेसना
भोजन बा कोझाड़ हमरा ए तीनटा पहले देखिले ताकर पर हमरा टुमेक जे भाव बा भाव एटाक ध्वंसरे जे भाग गिला आला सेगला हमरा परे देखब ताकर पर अवश्य हमरा एटाले किना धरनेर प्रश्न उत्तर हये पारे हमरा सेगलाओ देखिले। ताहले আমরা पहले देखो सजुआर सजुआर ताहले सजुआर जे टुमटा एटाके कोनटा कहा हबे जन टुमे एकेटा कोचिक और आकर फेरियाने एकेटा सड़ान साड़ा रोहे ओसन टुमके सजुआर बा सजुआरी टुम कोथे माने कि ना हले जे टुमटा एकेटा लाइन रोहे एक एकदम सोझा सोझा सबटा कथा जेटा हमरा यदि कहियो जे उद्देश्य और विधेय कथा कहियो ताहले एकेटा उद्देश्य एकेटा विधेय और एकेटा सरान साड़ा रोहे सरान साड़ा माने जेटाके हमरा भार्ब कहियो ताहले एकेटा भार्ब रोते एकेटा और हमरा जे धेय और खे देख लियो ताहले ओगिलाओ एकेटा कइके रोते के सहज सरल वाक्यटी हेते सेटाके सजुआर कहा हबे। हमरा एग्जाम्पल गिला देखिले जैसन ओन जाता एटा एकेटा हेले ओन जाता ताहले ए जे एगला सहज सरल तो निदारे निदाबे ताहले ए जे सहज सहज जे टुम गिला एगिला के सजुआर बा सजुआरी टुम कोथे के एकर परे हमरा देखबे मेसाइन बा जोड़ाइन मेसाइन बा जोड़ाइन तो मेसाइन बा जोड़ाइन माने कि ना जे टुमटा सजुआर टुमेक रुखमे हेते के सजुआर टुमेकर संगे जोड़ी माचा ओ टुमटाक संगे यदि कोनोटा जोड़ी माचा हेले गकर ताहले सेई रकम जोड़ी माचा बा ओहे लसी देखरे माने ओ रकमे केरे ओ लसी देखरे टुम आइके मेसाय बा जोड़ाय उखेने मेसना बा जोड़ाइल टुम हेबे एकटा सजुआर टुम आहे ओ टुमटाक संगे किना हेले ओ टुमटाक जोड़ी माचा बा ओहो लसी देखरे टुम आइके ओटाक संगे मेसायके तखन सेटाके मेसना बा जोड़ाइल टुम कहे ताहले किना कहा हेले जेटाई एकटा सजुआर टुम रोले ओ टुमटाक संगे ओटाकरे जोड़ी माचा टुम बा ओहे लसी देखरे टुम आइके ओकर संगे मेसाले सेटाके मेसना बा जोड़ाइन टुम ओटाके कहा हबे जैसन ओन जातक जेटाई रहे हेले के आगुकटाई ओन जातक तोय संग देवसी पहिले रोले ओन जातक एकटा रोले ओटाक संग मिली के हे गेले ओन जातक तोय संग देवसी दुईटा टुम एके संगे मेशाले और एकटा बड़ो टुम हेले के जेटाके मेसना बा जोड़ाइल टुम कहे एटाके हमरा आरेकटा उदाहरण देखि लेबे ए जे एटा हेके जोड़न बा मेशानो टुम तो ए जे एटा किना हेले के एकटा हमरा उदाहरण देखबे इटा एहे घाटटा एकटू छोटो करब नाले देखाते कि इटा एहे घाटटा हेके जहाँ मैं रहे हेलो ताहले इटा हेके के एकटा जोड़न बा मेशानो टुमे कर एग्जाम्पल जन टुम महान एक मोटामोटी टुम छड़ी कोन ओकर दाबने कोनो दोसर टुम रोहे ताहले इटा हूँ ओटाई कहे के जेटा हमरा पढ़ लियो ताहले हमरा एटा जोड़ाइल जेटा किना हेले जे जोड़न बा मेशानो टुम हेले के एकर पर हमरा देखबे तीन नम्बर जेटा है के भोजन बा बाझार टुम भोजन बा बाझार टुम ए भोजन बा बाझार टुम कोनटा जन टुमे सजुआर नितर जोड़ान और जोड़ान टुम इटा कोनटा भोजन बा बाझार टुम कोनटा जेटा ए जे हमरा भोजन बा बाझार टुम देखो माने इटा एकटा सजुआर जेटा हमरा सहज सरल टुम कहे से सजुआर टुम रोते के ताकर संगे जोड़ान टुम ओकर संगे किना हेते एकटा जोड़ान टुम जुक्त हेते जोग हेते किना रकम सेटा जोड़ान टुम हे पारे बा आर हेले हमरा जे टुम गिला कर माझे माझे दे दियो आर हेले एहे रकम जोड़नी छाड़ा दे के दोसर टुम संग जोड़ाय बा मेशाल हेले ओह गिला के भोजन
বা বাঝার টুম পথিক কিনা রকম যে একটা সজুয়ার টুম আয় ওটার সঙ্গে কিনা হাতে সজুয়ার টুমটার সঙ্গে আর হেলে বা ওরকমই আরও জর্নি সারা দেয়কে ওরকম আরও অন্য কোনো যেগুলা জর্নি সারা দেয়কে দশর টুম সঙ্গে জড়াইল বা মেশায় ও টুমগুলিকে ভজান বা বাজার টুম পথিকে। একটা উদাহরণ দেখিলে बाप खाई के उठोक আর हमरा টাকা পয়সা लेबे তাহলে এ যে একটা টুম হেলে বাপ খাই के उठोक আর हमरा টাকা পয়সা लेबे এ যে এখানে বাপ খাই के उठोक हमरा টাকা পয়সা लेबे এ দুইটা টুমে কর মাঝে আরটা যুক্ত হেলায়। আরেকটা এখানে আই নদুয়া जात हेले मयो যাব মানে নদুয়া যদি যাইস তো আমিও যাব নদুয়া जात हेले আমিও যাব মানে নদুয়া যদি जात ওখরা যদি जात মানে কি না যেটা যাওয়া যে নদুয়া जात হেলে ময়ও যাব তাহলে এটাই যে হেলে এটা হেলে থেকে হেলে যে একটা ওয়ার্ড বা সাড়া এটা থেকে সজুয়ার টুমগুলা যোগ হেলাতে কেকরের সঙ্গে আর একটা ভজান বা বাঝার টুম যোগ হেলা হেকে। আমরা আরও উদাহরণ দেখিলে ভজানো টুমে কর কিনা রকম বাদর টাপলে আর পানি বর্ষা লাগলে এই যে এখানে আটটা থেকে যোগ হেলে মানে এটাই দুইটি বা দুই এক বেশি টুম যোগ হেতা সে যোগ হওয়ার সময় সেগুলা আর হেলে এ ধরনের নানান কিনা জোড়নি সাড়াগুলাকে কই নানা রকম জোড়নি সাড়া দিকে একটা টুমের সঙ্গে আরেকটা টুমেক যোগ হেতে এবং এক একটা টুমেকর কিনা কই হেকে যে নিজে অর্থ রতে নিজে এক একটা টুমেকর আপন অর্থ রতেকে এটা সংযুক্ত বা ভজানু টুম হেকে তাহলে এটা আপন অর্থ রতে ওরকম গিলাকে কোহা হবে যে ভজানু টুম। একর পরে আমরা দেখবে ভজানু টুম হেলে के बाजार टुम पहले আমরা সজুয়ার দেখলিও মেসনা বা জড়াল দেখলিও ভজান বা বাজার টুম দেখলিও একর পরে আমরা ওইগুলা হিন্দি নামগুলা হেকে এ যে একর পরে আমরা দেখো ভাও যেটা হলে ভাও বা ভাবেক ধচরের টুম কইনিওর সেইটা কিনা কিনা আহেকে তো এগুলা আমরা কর বহুত রকম আহেকে দেখো আমরা পরপর যেটা একটা আহেক সজনিওর এই যে সজনিওর মানে এটাও আমরা দেখাবে সজনিওরটাকে সাধারণ টুম কহা হবে জন টুমে গেলে কোনো কথা হবে বাচিক পাওয়ায় মানে সহজ সরল কোনো একটা কথা রয়ে বেশ সময় বেশ পুঁথি পড়ত এই যে এটাকে একটা কোয়া হবে মোটামুটি বা সাধারণ টুম এ টুমটাই এটা এলে যেটাকে আমরা কই হোক সহজবাচিক টুম। একর পরে যেটা হয় একটা পরে দেখবে বিধি বাক্য মানে এটা নিষেধ বাক্য বিধি বাক্যটা আমরা আগুকটা হেঁকে একর পরে হয় নিষেধ বাক্য যেটাকে আমরা বারণ টুম কই হোক নেগেটিভ সেন্টেন্স জন টুমলে কোনো কাম নি হেবে জানাল যায় মানে যেটাই না বাচক কথা রোতে বারণ টুম রোতে কিনা রকম আহেকে বেশ সময় স্কুল নাগা নি করত বেশ সময় স্কুল নাগা নি করতে
এটা আমরা এটাই যেটা কহ লাইকে এটা नेगेटिव बाचक हेते के बेग बाची तुम कह लायक जन कथाएं सरानटा नी बा नहीं लेके को हेते के जनटा नी बा नहीं लेके कोए के जैसन घान नहीं गेले पिठाओ नहीं पाओ মই नहीं जाम ताले एगिला हेले जे जेगला के बैघ बाचिक टुम कहे के माने जेटा बारन टुम कहा हेते बारन टुम ना बाचक टुम एकर पर आए आढ़ान बाचिक टुम आढ़ान माने कि ना जन टुम टेंका को आढ़ाल बुझाए जन टुम टेंका को आढ़ाल बुझाए ओटा के आढ़ान बाचिक टुम कहते जान तो इठिन ले हे डागर गिला के धोबा हान ढेर गाबला हाथ ताले एकटा कोन केउ काकू आड़ा हईन कोनो किछु लेके एकर परे खोच बाचिक माने जेटा खोच करा हेते जन टुमे कोनो किछु के जाने बुझे खातिर खोच रोए ता सेटाके खोच बाचिक टुम कहे जैसन तोर नाम कि ना है ओखरा कहाँ ले आवलो रहत ताले एगिला तोर नाम कि ना है ए जे एगिला हमरा कर खोच बाचिक टुम है के एकर पर आए चौक बाचिक टुम जे टुमगुला कोनो सुख दुख चकित भाव बेवरा रोए खेलेगुला के चौज बाचिक टुम कहत कि ना कहत चौज बाचिक टुम कहते ए जे एखन चौज बाचिक आएगे जे सन कोने ये के ना ओहरे छागरटी पुचको लेक हाय रे बुढ़ीटी पिछेरे के गिरली बाह ओरु ना साइकेल चापे पारलाक ताले एकर परे आए के एटाके धोखा बाचिक कोला धोखा बाचिक टुम जन टुमे सरान सरेक टाइम बोखा रोए बुझाइल हेले धोखा बाचिक टुम कहे एटा धोखा रोए गेते तो अच्छा এটা মানে এগুলা তোরা এগুলা দেখলে বুঝে পারবে ওই ওরাক সঙ্গেই গেল হেতা মানে যে ধোখা বাচিক মানে কোনটাকে কোয়া হয় যেটাকে ডাউট কোয়া যায় মানে আন্দাজ লাগাইকে কহতে যে হয়তো ওকরে সঙ্গে লাই ওই ওরাক সঙ্গেই গেল হেতা सरधुरा गायटी ही धान खेतटा खालाती ताले साधुवाराई गेल हेता एटा कर हमरा एकेनटा ए जे ताले जे चौज बाचिक टुमेक परे ए जेटा चौज बाची टुमेक परे आए जेटा धोखा बाचिक टुम धोखा बाचिटा इंग्लिशे जेटा है डाउटफुल माने सन्देह कइले के एकटा कहा हबे जन टुमे धोखा रोए जन टुमे एकटा धोखा रोए जैसन कि ना है जे ओई ओराक संगे गेल हेता माने एकटा अंदाज कइ के कहा हबे के एक ऊपर जेटा है आस बाचिक टुम माने कोनटा बूढ़ा बाबा आसी से तोरधी अगुआता निखे सुखे रुथु जैसे माने तोर बेटी जैसे पूर्वा पंडित बर जुटे माने आस माने कि ना जेटा हमरा मने कर भीतर हमरा कोनो किछु खाकुस आए जन टुम टाइम कोनो नियर खाकुस मने कासा आशीष एगिला हमरा बुझाय सेटाके कहा है आस बाचिक टुम आरेकटा है इंगित बाचिक टुम माने जेटाई हमरा एकटा टुमे अन्य टुमे कर ए जे दाजन माजने कर कथा कहे के जैसन पुइता कर बरद गिला बेचले तो बेटिक बिहा टाका जोड़ते माने एकटा जिनिसर संगे आरेकटाके हमरा इंगित कइ के कथा कह माने ओकर पुइता कर बरद गिला हयतो दमे बड़ो भालो हाथ बिकले एते पैसा पाउता जे ओकर बेटिक बिहाटा पाड़िया जाते एहा धरने कर जे एकटा बर्षा कुलाले आछिंकारीन धान हेते
इंगित कोई के कथा कहा के ताहले एगला हमरा बांगला गिला देख लियो किना किना आए के पहिले जदि कहियो सजबाचिकटुम बৈঘবাচিকটুম माने जेटा हमरा 12 बाचिक गाढ़ान बाचिकटुम हेले के चौज बाचिकटुम हेले धोखा बाचिकटुम हेले आस बाचिकटुम हेले इंगित बाचिकटुम हेले हमरा हिंदीते एकटू देखिले किना किना कहा है ए जे हमरा दुई एकटा देखलायो जे परे गिला देखो प्रश्नवाचक वाक्य हमरा जेटा देखली ओटाई खचबाचिकटुम आश्चर्यबाचिकटुम जेटाई हमरा ओटाई जे चौजबाचिकटुमे हमरा देखलियो ए जे आश्चर्यबाचिक माने किना बधानटुम माने कोनटा जेटाले रिज सन्ताप आरो आरो भाव जानाइल जाए जैसे वाह एतेक चाड़े आवले दरदे मैं मरी जाऊँ एकर पर जेटा बांछाटुम माने जेटाई कोनो रकमे बांछा सर है माने ओटा जेटा आँसबाचिकटुम हमरा बांगलाय देखलियो कोनटा सोनाक थाले भात खाए तोर मनेक साद पूरण हो एटा हेले बांछाबाचिकटुम एकर पर आके ए जे दग्धाटुम जेटा ओटाई हमरा धोका तुम कही के रोए लेगे डाउटफुल सेंटेंस जेटा हेलेगे एटा उदाहरण गिला देखले बुझे पारबे ओई आपन काम पाट करल था माने हमरा अंदाज करो जे आपन काम पाट करल था हेबे पारे मुके घात जाय हेती आरेकटा जेटा शेष है जेटा हेले सिम्बलिक सेंटेंस हमरा ओटान जेटा इंगित तुम कलियो सेटा एटाई किना आके इंगित करते कोनो किछु पर याटेन देखो जदि पढ़े तेलिस तो ई दशा नहीं हेबे तेलो जेटाई कोनो काम है हेबेकटाई दोसरे आश्राग लेके जानल जाए ताकोर माने जेटाई काम आर कारणकर नाता रहे माने हमरा संकेतवाचक बा जेटाके कहो संकेतवाचक टुमटा तो एटाई किना इंगितवाचक बा इशारा कह पारियो हमरा कर कारण आर कामेर मध्य नाता रहे ओटाके कहा हबे नातावाचक कहा हते ताहले एटाई हमरा टुम देख लियो टुमे कर भाग गिला आर ओकर संगे संगे प्रत्येकटा टुमे कर उदाहरण हमरा एकर पर देखे पारियो जे टुम लेके जे प्रश्न उत्तर गिला टुम लेके जदि प्रश्न उत्तर गिला प्रत्येकटा पहिल प्रश्न टुमे कयटा खेजा ऑप्शन ख उत्तर हेते 2 नम्बर प्रश्न रामे खास इटाई राम किना हेके इटाई किना हेके ऑप्शन ग धेय गढ़नक अनुयायी टुम कई रकमेर आहे এটা উত্তরেতে ऑप्शन ख 3 परक खोज कौन टुम महान सोरान एक रोहे जवाब कोनटा हेते ऑप्शन क मोटामोटी टुम 5 नम्बर प्रश्न आज तोय এই যে প্রশ্নটা আজ তই বরত যাবে না ঘরের হবে এটা কোন রকমের টুম হেকে এটা হেকে জড়ত টুম ওই আবল আর মই গেল এটাকে আমরা কোন টুম কহে পারিও ऑप्शन ख भजानु टुम तोरा अवश्य बाकी ऑप्शन गुला देखी लेबे एकर पर हमरा देखबे 7 नम्बर प्रश्नटा
ছোৱাটিং কহে লাগলেন যে মোকে করম পুরবেগ আগুই আনে যাইয়া আর নিতর চুপেই পাড়াই যাম। এটা কোন রকমের টুম হেকে? উত্তর ক বোঝানো টুম। ভাবেক অর্থ অনুযায়ী টুম কয় ভেদ आहे? অপশন হেতে 8 এটা একর পরে आहे के বেশ ছোয়া বেশ ডহরে জাত। এটা কোনটা হেতে के? এটা হেতে খ মোটামুটি টুম। একর পরে একটা आहे মইনি খালায়ো। এটা কোন রকমের টুম হেতে के? এটা নি आहे মানে এটা হেতে के ক বারণ টুম। একর পরে आहे के সাঁচা কহে। এটা কোন রকমের টুম কহাল যায়? সাঁচা কহে। এটা আমরা আড়াইন টুম হেতে। তো মেলা দেখে নিয়ে যাবে। এটা কোন রকমের? তো মেলা দেখে নিয়ে যাবে। এটা কোন রকমের টুম হেকে? মানে আমরা কাকু সুধিয়া হোক তো মেলা দেখে নিয়ে যাবে, তাহলে এটা হেতে খচ। একর পরে आहे বাহ। বাহ এতেক চাড়ে আউলে। এটা কোন রকমের হেকে? বোধান টুম। একর পরে যেটা आहे 14 নম্বর প্রশ্ন। এটা কি না है সোনাক থালে ভাত খায়। এটাকে আমরা কোন রকমের টুম কহে পারিও? এটাকে আমরা যেটা কহব সেটা হলে বাঞ্ছা টুম। অপশন খ। তারপর পরে आहे ওই আপন কাম পাঠ করল হেতাক। এটা কোন রকমের হেকে? এটা দগ্ধা। অপশন গ। একর পরে आहे যদি পড়ে তেলিস তই ই দশা নি তেলো। এটা কিনা হেতে के? অপশন নম্বর ঘ সংকেত বাচক। তাহলে তোরা প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখি লেলে है শুরুলে শেষ তক যাকরা দেখলা অবশ্যই সবার কাজে লাগতো হন। ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। আর এসন ভিডিও যদি লাগতো তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে।